कौन है बे? तेरा बाप। আজি মই এনেকুৱা এটা টপিকৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ যোনটো সকলোৱে গম পোৱাই চাগে আৰু যোনে যোনে গম নাপায় মই সিহঁতক কৈ দিছোঁ আচল কাৰণটো বহুত ডাঙৰ মই শ্বৰ্টকাটত কৈ আছোঁ কেইদিনমান আগতে এলভি চিয়াদৱ নামৰ ইউটিউবাৰ এজনে টিকটকৰ ওপৰত টাইম পাছৰ ৰোষ্ট এটা বনাইছিল সেইটো চোৱাৰ পিছত ৰিভলভাৰ ৰাণী এইটো আৰু কেনেকুৱা নাম আচ্ছা যিয়ে নহওক আৰু আমিৰ সিদ্দিকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ IGTV এটা ৰিপ্লাই দিছে बट इनकी कुछ वाहियात बातें और इनकी कुछ वाहियात सोच है ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई কেলা ফাৰ্ষ্ট মোক এটা কথা বুজাচোন টিকটকৰ ওপৰতো আগৰ পৰাই লাখ লাখ ৰোষ্ট ভিডিঅ' আছে তেন্তে আজি তোৰ কিয় অতি ফাটিল ইমান দিনটো তহঁতে একো কোৱা নাছিলি আজি ঘপককৈ খঙত নুমি আহিলি যে আচ্ছা আসল কথাটো হ'ল ই চাগে লকডাউনৰ কাৰণে ঘৰত থাকি থাকি পাগল হৈছে নহ'লে ইউটিউবত ফেমাছ হ'ব খুজিছে তেন্তে একো ছুটি আমি নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ What's up everybody, that's your boy Amir Siddique live all the way from Mumbai. तो कैसे हैं आप लोग? तेरा गांड मारने के लिए रेडी है हम लोग केला ये का डायलॉग असिल ओ ये सुन केरी भाई डायलॉग तो आइए शुरू करते हैं केला आरो कॉपी करिसो केला किबा तो निजर बना किमान कॉपी करिबे सुदूर भाई तो गाइस आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूं জানো কেলা তই এতিয়া পাথৰত হাগিব যাবি এনে কোনো মানুহে ঘৰত টাৱাল লৈ কেনে ভাষণ দিব নাহে কেলা और गाइस ये मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे को किसी से कोई हेट नहीं है किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे पास लाउरा भी नहीं कर रहा हूं तो पहला पॉइंट है कंटेंट आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया বাপ ৰে ইছুন আইনষ্টাইনৰ বাবুলাল ইমান দিন ক'ত লুকাই আছিলি বে ইন্দোৰৰ গাঁতাত লুকাই আছিলো কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়ত हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो কেলা তহঁতৰ ভিডিঅ' দি আমি কোনো ভালো ভিউজ লোৱা নাই হা তহঁতক নাংটা কৰিহে আমি ভিউজ আনছো कम्युनिटी सपोर्ट की यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग তেন্তে কি তহঁতৰ দৰে চুমা চুমা খেলিম নেকি এতিয়া কেলা महक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं वही बातें होती है भाई बहन के वीडियोस तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे गोल्ड डिगर के वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे मतलब भेड़ बकरियों वाले चाल करते रहते हो तुम लोग কেলা আমি কোনো কপি নকৰোঁ হা ফাৰ্ষ্ট কথা ভিডিঅ'ৰ টপিক বা টাইটেল সেম হ'ব পাৰে বাট ভিডিঅ' চবৰে ইউনিক হয় কেলা তোক এটা কথা কওঁ বাগী 3 চাইছ তিনিটা ফিল্মৰ নামটো সেম বাট ফিল্ম তিনিটাও সেম নেকি সুদূৰ ভাই আৰু যদি তই বুজি পোৱা নাই আৰু এটা কথা কওঁ গোটেই দুনিয়াত ৰোহিত নামৰ বহুত মানুহ আছে চবৰে ফেচ কি দেখাত সেম নেকি মাদাৰচত अब यही बात पे मैं तुमको एक लाफा मारूंगा देना चाहिए ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए আবে ও সুদূৰ ভাই কেলা মাৰামাৰি কথা কিয় কোৱা দম দিয়া নেকি বে কেলা दादागिरी करी कथा नकबा सिंगिदी मुंडा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात तो हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है ना अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते वाह भाई बढ़िया बढ़िया স্কুলত চাৰ্মিজ গিলা ইহঁতৰ পৰা শিকবা লাগে এক্সামৰ টাইমত যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে কাৰোবাৰ পৰা চাই লিখি আছে তেতিয়া গোটেই কপিখনে দি দিব লাগে আবে গাধা গৰু কাট পেঞ্চিল কেলা আৰু তহঁতে যে এটা গানতে সেম এক্টিং কৰা সেইটো কি ক্ৰিয়েটিভিটি নেকি বেঞ্চত और जहां तक रही बात हमारी कम्युनिटी की तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा ও কেলা বহুত ইউনিট আছে না তহঁতে তো গোটেইগিলাই মিলি কেনে এক লগতে হিলোৱা সুদূৰ ভাই সেইকাৰণে তহঁতক আমি হিজৰা নাম দিছোঁ आप लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हो हम लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं हम लोग को कंटेंट क्रिएटर बोला जाता है কেলা তহঁতে যিমানে যি কণ্টেণ্ট নবনোৱা কিয় তহঁতে আগতো মুজৰা কৰিছিলি এতিয়াও মুজৰা কৰা আৰু আগতো মুজৰা কৰিয়ে থাকবি কেলা হ'ব আজিৰ কাৰণে এইখিনি যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু যদি সঁচাকৈ ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ খং উঠি আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ ঘণ্টিটাৰ লগত মাৰামাৰি কৰক অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলো